verset 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. C'est notre saison de victoire. É a nossa sessão de vitória. C'est notre saison de É a victoire. nossa sessão de vitória. On va demander une la version il y a 8 secondes. Eu quero que começa conosco nessa versão do Philippiens chapitre 4 verset 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu Meu Deus pourvoira fará à tout em tudo vos besoins. vossas necessidades, Selon la richesse, Selon la richesse. segundo a riqueza, avec la gloire en Avec la gloire en Jésus. glória em Jesus. Tanguy va répéter à mon Eu quero que repitam. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse. Alléluia. Avec la gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Na déclaré pour la moutozo la Eu nabiso. declaro a você que está nos acompanhando. Le Dieu qui m'a envoyé ce Deus matin. que me enviou no manhã de hoje. Le Dieu qui m'a envoyé ce matin. Mandou no manhã de hoje. Na como Dieu si kozali. Chegar onde tu estás. Il m'a dit Ele me disse. de vous dire Lá vos ce dizer. matin, Esta manhã. ce Dieu-là a comme pouvoir. N'a pas personne en Dieu au nom de Jésus. Que vous allez m'amener, Você está a dizer amém? vous allez partager. Reçois selon le nom de Jésus. Selon ses richesses, Segundo a sua riqueza, en gloire par le glória a Christ de Jésus. Cristo Jesus. Comment est-ce que personne se Como é que uma outra versão está a dizer? Alléluia. Tem na version expliquée. Aha. Philippiens chapitre 4, verset 19. Yes. Mon Dieu pourvoira, Aha. Alléluia. mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu Meu Deus pourvoira proverá à tous vos besoins. todas as vossas necessidades. Tout ce que je fais, Tudo que eu vejo c'est la victoire dans é ma a vie. vitória na minha vida. Tout ce que je fais, O que eu vejo c'est la victoire dans ma é a vie. vitória na minha vida. Ça va ça quoi accorder au nom de Jésus. Version sur le A béni. outra versão diz o quê? Version Makati. McCarthy. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu Meu Deus pourvoira proverá à tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse, Avec gloire en Jésus-Christ. avec gloire en Jésus. glória em Amen. Jesus Cristo. Je lève ma Eu main exalto as minhas mãos. ce matin. Nesta manhã, Na momo so na neste biso. momento que estás nos acompanhando, Besoin nyonso oza nango. todo desejo que tu tens Na culte oyo. neste culto, Na moment oyo. neste momento, Reçois selon le nom de Jésus. receba em nome de Jesus. Reçois selon le nom de Jésus. Reçois selon le nom de Jésus. In the name of Jesus. Il dit Eu disse, à tous vos em besoins. todos os vossos desejos, Na nyonso sauf eloko te. tudo não falte nada. Besoin des amis. Qual é o seu desejo Na culte oyo. neste culto, Na début à séminaire neste oyo. princípio da semana? Écoutez, Ouça, ce matin, esta manhã essa saison na biso a é a victoire. nossa sessão de vitória. Essa saison na biso a É a victoire. nossa sessão de vitória. Parce que juin, Por de junho essa mois na biso a é o victoire. nosso mês da Et vitória. le bon Dieu E dit, bom Deus disse, l'Éternel o Eterno pourvoira proverá à tous nos em besoins. todos os nossos desejos. Malgré là où tu es, Apesar do lugar que tu estás, malgré ce que tu désires, apesar do que tu desejas, je déclare, eu declaro, na tombo na alléluia, manhã de hoje, pas besoin d'ailleurs, todos os desejos surnaturellement, et s'accomplir au nom de Jésus. Reçois c'est le nom de Jésus. Reçois c'est le nom de Jésus. La Bible dit, a il Bíblia diz pourvoit. que Ele proverá, Bien-aimé, bem amado, la victoire, a vitória et ça moko ya ba besoin na é biso. dos nossos desejos. Je déclare, Eu declaro, après Jésus et service, depois da sessão deste serviço, tu vivras des choses extraordinaires. virás coisas Na extraordinárias. yo ki amen, na yo bien Ouviu o Senhor? dit. Na yo ki amen, na yo Ouviu bien o dit. Senhor? Quand on parle de la victoire, Para se falar ou para se abordar da vitória, il y a des choses qu'il faut faire há coisas que tem de fazer pour vivre la victoire. para tu viver ou conquistar a vitória. La A victoire, vitória c'est le résultat é o resultado de quelque chose. de qualquer coisa. La victoire A vitória est un résultat de é o quelque chose. resultado de algo. Et quand on parle de résultat, Para se abordar de resultado, et ça après exercice moko, é depois de um exercício, on travaille
ezala também négatif. pode ser negativo. Mais résultat tozoloba ce matin. Dado que a gente está Eza falando de résultat Deus, ya victoire au nom de Jésus. resultado da vitória. Nous avons besoin de A victoire. gente precisa de vitória. Bien-aimé, Bem amado, il y a des victoires a et des victoires. vitória e vitória. C'est notre saison de A victoire. nossa sessão de vitória. Et la saison de biso A nossa victoire, sessão de vitória c'est là où que Dieu é daí que Deus asali biso ngolo ele nos concedeu a ya graça kokota na délivrance ya cerveau. está na libertação do cérebro. Parce que soki cerveau na yo O seu cérebro ekomi délivré, está libertado. attends-toi Tenha atenção. na victoire totale. Na vitória total, Cerveau délivré, cérebro libertado c'est la victoire totale é de a ta vitória destinée. total do seu Amém. destino. Cerveau délivré, Cérebro libertado c'est la victoire totale é vitória total de ta destinée. do seu destino. Cerveau bloqué, Cérebro bloqueado, cerveau envoûté, cérebro enfeitiçado, c'est l'échec é a total derrota total de ta do destinée. seu destino. Raison pour A laquelle razão pela qual tout ce que je fais, tudo que eu vejo c'est la victoire dans é a ma vie. vitória da minha Amen. Il vida. doit répéter un mot. Tout ce que je fais, c'est la victoire da minha vida. Tout ce que je fais, c'est la victoire. Reçois selon nom de Jésus. Amen. La A victoire vitória est un résultat é resultado par rapport pela qual à service moko o donné. serviço dado. Chrétien nyonso sur la terre, Todo cristão sobre a terra Azan a besoin qu'on vive victoire sur deve victoire. viver vitórias sobre vitórias. Alors, comme des enfants de Dieu, Como filhos de Deus, comme les enfants de como lumière, filhos da luz, Dieu nous aide Deus nos ajuda, parce que Dieu porque Deus nous aide Ele nos ajuda, à pousser Kabiso. Ele nos empurra. Tout réussi, E a gente ter o êxito, malgré nos efforts, apesar dos nossos esforços, malgré des principes, apesar dos princípios, malgré la loi qu'il faut mettre en lei place. que tu deves colocar em Dieu nous aide Deus nos ajuda pour te para a réussir. gente poder Amém. vencer. Et je vais te montrer E eu vou te mostrar moko ya basekele um dos segredos oyo tozodéclenche nango que a lelo, gente vai libertar oyo hoje. tozomata nango na A gente voyage vai lelo, abordar na viagem de hoje. pour avoir la Para a victoire. gente alcançar a vitória. Parce que nous vivons dans le A monde gente vive no mundo. et notre victoire É a nossa vitória. doit commencer sur cette Deve terre. começar nesta Amém. terra. Parce que toza na mabele, Porque a gente está na terra. toza na mokili. A gente está na Et terra. notre victoire A nossa doit vitória commencer par vai ici. começar Amém. aqui. Et pour vivre la victoire Para viver esta vitória sur la terre, sobre a terra, 1 Jean chapitre 7, João capítulo 7, verset 4. seu versículo 4. Je parle de 1 Jean Eu falo de João, chapitre 5, capítulo 7, verset 4. seu versículo 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4, version Makati. Je lis au nom de Jésus. Car tout ce qui est né de Dieu Aha, triomphe du monde. aha, Et la victoire qui triomphe du monde, aha. c'est notre foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter pour Para nous? que possas repetir para nós. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Yes. Je lis au nom de Jésus. Car tout ce qui est né de Dieu Aha, triomphe du monde. aha. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parole Alléluia. du Seigneur. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu, Tudo que é dado a Deus, quand on dit parce que là, posso falar por quê? c'est-à-dire, Quer dizer, quand le parce que vient, quando por qual vem, il y a toujours quelque chose qu'on a parlé. algo tem de falar. Maintenant, il faut répondre parce Agora que deves responder, s'il y a des pourquoi, porque há porquê. on dira parce que. Vamos dizer porquê. Il y avait des pourquoi, Há porquê, raison pour a laquelle, razão pela qual version a Nangebani, minha versão começou. parce que tout ce qui est né de Dieu Que tudo que é nascido de Deus est victorieux é du vitorioso. monde. Je déclare, reçois la victoire au nom de Jésus. J'aime ma version. Eu amei a minha versão. Parce que tout ce qui est né de Tudo que é Dieu nascido de est Deus victorieux. é vitorioso. Mutu nyonso abotami na A Nzambe, pessoa que foi nada a Deus. abotama mpo alonga. Amen. Obotami mpo olonga. Amen. Yamba kolonga au nom de Receba a Jésus. vitória de Amen. Jesus. Parce que tout ce qui est né de Dieu est Tudo que foi victorieux. dado a Deus é vitorioso. Victorieuse du monde. Vitorioso. Et c'est ici la victoire
victoire qui a vaincu le monde. Esta é a vitória que venceu o mundo. Savoir notre foi. Quer dizer, a nossa fé, diz a fé. Loba la foi. Diga fé. Loba la foi. Diga fé. La Bible expliquait le béni. A Bíblia explica disso. Alléluia. Il expliquait. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Car tout enfant de Dieu Todo filho de Deus est vainqueur du monde. é vitorioso. Si tu es l'enfant de Tu és Dieu, filho de Deus. aussi au long du mot qui donne de Jésus. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du É monde. vitorioso do mundo. Moi, Nzambe nyonso zo échoué Todo sikoyo. filho de Deus que essa derrotar, Na connecté na parole ya tongo eu lelo. te conecto com a palavra da manhã de hoje. Nyonso eza na mokili. Tudo que está no mundo Okolonga yango na de vai Jésus. vencer. Alobí okolonga yango na de Jésus. Okolonga yango na de Jésus. Makambo eza na mokili. Está no mundo. Yango ezoloka cerveau na biso. É que está mal abençoado no nosso cérebro. Yango ezoloka ba cerveau bato ebele. Está cérebro de várias pessoas. Mais il y a des choses oyo balongaka Essa nango mokili. coisa que vence o mundo, Okoki kolonga mokili te. você não pode vencer o mundo. Po botami mwana président Mas songolo. precisa o filho do presidente e tal. Okoki kolonga mokili te. Você não pode vencer o mundo. Po botami mwana reine Você d'Angleterre. nada um filho da rainha da Eloko Inglaterra. esalaka ete bato balonga Que faz com mokili. que as pessoas vencem o mundo. Yango okomona Você que vai escutar. coronavirus O eye coronavírus veio. ebeti na bapale ya bagrande puissance Atingiu até a casa de vários. sakoli Sabe pessoas que profetizaram? mpe bato balobi Pessoas que falaram. batelemi na kondima Elas levantaram com a esimbi fé. bango te okolonga au nom de Jésus okolonga au nom de Jésus okolonga au nom de Jésus Yes. eza na eloko elongaka mokili A coisa que vence o mundo. kombo nango nini Seu nome é? kombo nango nini O nome é o quê? la victoire qui triomphe A vitória que vence o mundo. la version nanga balobi minha versão la inteira. victoire qui a vaincu le monde Que vencer o mundo. la victoire qui a vaincu le A monde vitória que venceu o mundo. nyonso eza na mokili Tudo está no mundo. ezomérite elongama na kondima Para desmerecer a Fala, amém. Amen. qu'est-ce que le monde O que é o mundo? qu'est-ce que le O monde que é o mundo? le O monde mundo c'est l'ensemble des choses é um conjunto de coisas et des êtres e de extras existants existentes. ensemble des choses Conjunto de coisas et des êtres e de seres, ça peut être des êtres humains quer dizer, seres humanos et de certaines espèces aussi e seres espíritos oyo bazo exister estão a existir. yango wana mokili Aí que o mundo, tu verras que tu verás étant des êtres humains que seres humanos, implique beaucoup de choses sur la terre. várias coisas sobre a terra. Tozo exister, tozo vivre, A tozo vana gente estamos a viver, estamos a viver. yango ndeza É o mokili. que é o mundo. Le O monde mundo il y a beaucoup de choses là-dedans. há muita coisa dentro. Quand l'ensemble des Essa choses, conjunto de coisas, c'est-à-dire l'ensemble de plusieurs choses, conjunto de várias coisas. à part des choses, Apesar de il y coisas, a aussi des êtres. há estes seres humanos. L'ensemble de toutes ces choses-là, Conjunto de todas essas coisas ouais, ça coexiste. estão a existir Et si t'as moko, num só lugar. c'est ça. Daí Le monde. é o mundo. Maintenant, là-dedans, Quer dizer, dentro, toi aussi comme un être vivant, você como um ser être humano, humain, je voulais ser humano bem dizer, tu es dans l'obligation tens a obrigação de vaincre, de vencer, de dominer, de dominar, d'avoir la victoire. de alcançar a vitória. Le O monde, mundo c'est ceux qui sont sous les ordres está sobre as ordens de quelqu'un aussi. de alguém. Bato moko baza na monde moko, Algumas pessoas que estão no céu baza sous ordre ya que mutu estão moko. sobre a ordem de alguém. C'est aussi le monde. Quer dizer, é o mundo. Le O monde, mundo ezolakisa biso ensemble esika moko. está nos mostrando o conjunto de Ya bato lugares moko de umas bazovivre pessoas que estão a viver na domaine moko songolo. certo domínio. C'est aussi Quer le dizer, monde. é o mundo. Maintenant, pour vivre ces Mas choses, para viver estas non, pour coisas, vaincre ces ou para choses, vencer estas pour coisas, avoir la para victoire alcançar a vitória sur cette monde, sobre este mundo, sur le monde, ça veut sobre dire, o mundo, bem il y a des dizer, choses à há faire, coisas a il y a des fazer, choses à mettre en há coisas pratique. a pôr em prática.
choses Tem muitas que nous coisas avons vues que a gente et vê ce que nous n'avons pas encore que a vu. gente não domina. Invisible, Invisível, invisible. invisível. Raison pour laquelle A razão pela qual il y a des choses há coisas que toi, que você tu n'as pas encore vues. ainda não visto. Ce qui se trouve dans l'eau, Se encontra na água, dans l'océan, nos oceanos, dans la mer, nos mares, nyonso eza na kati ya monde. tudo está no mundo. Mais tu n'as pas encore vu Mas ça. você nunca viu isto. Mais ça crée des choses, Mas cria coisas, ça détruit le monde, destrói o ça mundo, détruit l'humanité. destrói a Maintenant, humanidade. pour vaincre toutes Mas ces para choses, vencer todas il y a essas des coisas, choses invisibles, há coisas il y a des invisíveis, choses há visibles. coisas Amen. invisíveis. Maintenant, pour vaincre Mas cela, para vencer isto, Dieu nous a dit, Deus nos disse, il faut la foi. deve ter a fé. Votre cerveau O vosso cérebro travaille pour le não monde. trabalhe para o mundo. Votre O cerveau, vosso cérebro ils ont travaillé pour le monde. trabalhar para vencer o mundo. Votre cerveau, O vosso cérebro ils ont travaillé pour vaincre le monde. trabalhar para vencer o mundo. Votre délivrance à ça. É uma libertação do Maintenant, cérebro. pour vaincre le Para monde, vencer o mundo, des choses que tu as vues, coisas que você na oeza na futur na yo, está no seu futuro, il y a que la foi que deve haver a fé. ne koki kolonga mo. É que vai vencer. Pourquoi Dieu nous a Por dit que Deus nos disse vaincre le monde? vence o mundo? Pourquoi Dieu a dit le Por que monde? Deus disse o mundo? Parce que Dieu sait, Porque Deus sabe le monde qu'il a créé, o mundo que Ele bem il criou. a créé ça par la parole de Ele la foi. criou pela palavra da fé. Le monde a été créé par la foi. O mundo foi criado pela fé. Toi, tu ne peux pas vivre dans ce monde Você não pode viver neste mundo en dehors de la foi. fora da fé. Je veux que batangue la Eu mission. quero que lembra nós. Genèse chapitre 1er. Gênesis capítulo 1. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidamente, fechador. Genèse chapitre 1er. Gênesis capítulo 1. Verset 2. Seu Genèse segundo chapitre 1er, verset 1er. Gênesis capítulo 1, versículo Rapidement, s'il vous 1. Rapidamente, Genèse fechador. chapitre 1er, verset 1er. plaît. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Continuez. Verset 2. Verset 2. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Verset 3. Alors, Dieu dit, Dieu dit. Deus disse. Est-ce qu'on répéter si maintenant Dieu Depois dit? repetir, Deus Dieu disse. dit, Est-ce qu'on répéter Dieu dit? Dieu Deus dit, disse. que la lumière paraisse. Souka on a bishop Paco. Pare aí, bicho. Dieu dit. Deus disse. La foi, A fé il faut eloba. deve falar. La foi A fé doit parler. deve falar. Amen. C'est par l'abondance du cœur Baixa do corpo. que la bouche A parle. boca fala. La foi A fé evandaka na hospeda motema. nos nossos corações. Soki etondi yo, Deus está tu cheio. dois parler. Você deve falar. Et Dieu dit. E Deus fala. Jean chapitre 1er. João capítulo 1. Jean chapitre 1er. Rapidement. João capítulo 1. Jean chapitre 1er, verset 1er. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Ah, alléluia. Et la parole était avec Au commencement, était quoi? la parole. Était quoi? La parole. Était quoi? La parole. Était quoi? La parole. Je déclare. Eu declaro. Ndenge na bandi lelo. Já tinha comecei hoje. Na début oyo. Yes. Cerveau na yo. Yes. Eyamba parole à délivrance au nom de Jésus. Au commencement No était la princípio parole. era o verbo, a palavra. Continuez papa. Au commencement était la parole. Ah, Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Era Dieu. Deus. Yes. Si tu veux réussir sur la terre, Na terra, yona parole na yo. se por sua palavra, Il faut passer à la moutou. deve ser uma só pessoa. Moutou. Uma só pessoa. On a bien dit. Au commencement était la O parole. princípio era a palavra. Et la parole était E a auprès palavra de Dieu. estava Et la parole E a palavra était Dieu. era Deus. Si tu veux réussir, Tu quer ter esse? toi et ta parole. Sem a sua palavra, Il faut passer à la moutou. deve ser uma só Si pessoa. tu veux réussir, Quer ter esse? yona cerveau na yo. Seu Il faut cérebro passer à la moutou. deve ser uma só pessoa. Amen. Alléluia.
remarqué. Eu vejo tudo que On a dit au commencement était la que o parole. princípio era a palavra. Ésaïe chapitre 11 verset 9. Isaías capítulo 11, seu versículo 9. Alléluia. Genèse chapitre 11 Gênesis capítulo 11, verset 9. seu versículo 9. Ésaïe plutôt, merci. Ésaïe 11 Isaías capítulo 11, verset 9. seu versículo 9. Ésaïe chapitre 11, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Car la terre Quando a terra sera remplie será preenchida de la connaissance de qui? De l'Éternel. Yes. Répétez, c'est ça. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Alléluia. comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Autre version, 8 secondes. outra versão. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de qui? De l'Éternel. Bien-aimé. Diamante. Merci maman. Yes. Nango comprend le loco. Si on dit la terre Quando se falar de terra, sera remplie será preenchida de la connaissance do de conhecimento l'éternel, c'est-à-dire Quer dizer, pour vivre sur la terre, viver sobre a la terra. terre a la connaissance Ela tem o conhecimento de la parole de da Dieu. palavra de Deus. Pour vivre sur la Para terre, viver sobre a il terra, faut être un homme de la tem que foi. ser homem de fé. Amen. La terre est remplie A terra está de cheia la connaissance do de conhecimento. l'éternel. Mais comment tu peux vivre sur la terre? Mas como pode viver sobre a terra C'est la foi. sem a fé? Quand on parle de la terre, Quando se fala da on terra, parle du monde. falar do mundo. Ésaïe 45, verset 18. Isaías capítulo 45, seu versículo 18. Ésaïe 45, Isaías capítulo 45, verset 18. seu versículo 18. Ésaïe Ésaïe chapitre 45, 45, verset 18. verset 18. Version Makatu. Je lis au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, Alléluia. qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, Alléluia. qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en aura point. Écoutez, répétez. Car, répétez. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, C'est lui qui a créé le ciel. le seul Dieu, Le seul Dieu. qui a formé la Qui a terre, formé la terre. qui l'a faite, Qui l'a fait. qui l'a affermi, Qui l'a fermé. qui l'a créé. Écoutez, papa. Yes. Loka, les Guinéens tout simplement. C'est Dieu. É Deus. Alors, ce Dieu-là, E este Deus remarquez maintenant ce secret. faz notar o segredo Il y a création. da criação. Hébreu chapitre 11, verset 3. Hebreu capítulo 1, seu versículo 3. Tout ce que nous avons lu, O que a gente acabou de je ler voulais te faire voir é para mostrar que c'est Dieu qui a créé este Deus é quem criou le monde. Maintenant, remarquez le secret Agora vais notar o de Dieu segredo de Deus pendant sa création. durante a sua criação. Hébreu chapitre 11, verset 3. La Bible est expliquée. Par la foi, Écoutez. Sugarawa. Amen. Nango bien. Eu quero que leia bem. Bongisa Hébreu nonanda. Arranja o seu hebreu em casa. Bongisa Hébreu nonanda. Arranja o seu hebreu em casa. Siko ba otangela biso mo kimia. Agora vamos ler para nós Valentina. Yoka ndenge bandi. Hoje tem um dia Toke bishop ako. Par la foi, Par la foi, pela fé. nous comprenons nous que comprenons que l'univers a été formé l'univers a été formé. par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'en amener à bien? Amen. Est-ce qu'on va m'amener à bien? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ouça o que a Bíblia diz. Hébreu, Hebreus son auteur, são atores. azalaka auteur nango, Esses atores, azalaka inconnu. ele é Mais injustiça. par rapport à ba Mas écriture, consoante as suas escrituras, par rapport à as langage, suas linguagens, les autres balobaki, os outros disseram, Hébreu, Hebreus ekoki kozala aussi pode ser livre à Paul. livro de Paulo. On a dit par rapport à ba langage, Consoante as par linguagens, rapport à ba certaines consoante phrases, certas frases. mais ba théologie Mas balobaka, os teólogos disseram,
fizeram et ça en terre inconnue. é uma dor inconhecida. Et tous seraient bien au Todos nós conhecemos assim. Maintenant, ce que j'ai aimé ici, Mas o que eu amei aí, c'est que la Bible dit, o que a Bíblia diz, on a parlé ceci. ela falou o seguinte: Par la foi, pela fé, nous comprenons. C'est comme ici. quer dizer, Quand on parlait quando está a falar, que Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé, comment on comprend Alléluia. personne ne comprenait. Maintenant, l'auteur de maintenant a compris que non, c'est par la foi que nous comprenons que le monde Amen. reçoit la faveur au nom de Jésus. Yes, sir. La foi a la capacité a fé tem a de capacidade te faire comprendre de fazer com que ce que personne n'a compris. C'est-à-dire que la foi a la capacité. Il y a kolongisa yo esika bato balonga te. Ya bongo au nom de Jésus. Amen. Par la foi nous comprenons pela fé nós compreendemos que le monde a été formé par la parole de que é Dieu. pela palavra de Deus. De sorte que Fique, ce qui se voit tudo que se vê n'a pas été fait. não foi Les feito. choses qui... Leia na sua La version Makati, Hébreux chapitre 11, verset 3. Je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Nasambelisa. Glória a Deus. Namona yo namona yo te. Esiko sana yeba na yeba. Na déclarer pour na yo. Eloko so désiré. Victoire aux alangoposa. Yambango nom de Jésus. Yambango nom de Jésus. Yambango nom de Jésus. Amen. La foi A fé a la capacité tem a capacidade de faire comprendre de fazer compreender que le cerveau n'a eu Teu cérebro. il y a pas de problème. tem problema. Il faut soit délivrant. Mais Yambango nom de Jésus. Yambango nom de Jésus. On peut comprendre Vamos maintenant compreender la agora raison pour a laquelle razão pela qual Dieu nous a dit Deus nos disse dans sa parole, na sua palavra, 1 Jean, chapitre 5, capítulo 5, verset 4. versículo 4. Partout voyage do salut, Toda vez que a gente fez, c'est pour te faire voir. para te dar a entender, Mokili ozo vivre, o mundo está a viver. ce n'est que la foi Não é somente qui a la capacité tem a capacidade ya kolongisa de yo. fazer vencer. Mutu nyonso ozo na Toda ngai, pessoa que está me acompanhando, atofandi na mbeto você hôpital. está na cama do J'ai hospital, des choses à te eu dire. tenho coisa a te dizer. Il y a des gens Há pessoas qui sont capables que são capazes de parler de falar toutes les sortes de langues ya moto. todo tipo de língua, Bayekola mosika moko te. mas não aprendem língua. Parce que cerveau na bango Seu cérebro ezala délivré. foram libertados. Je vais te dire ça. Eu estou a dizer isso. Écoutez, Ouça, le plus grand rabbin, o grande rebelde il y a tous les rabbins de todos os na judeus, New York. alobaka langue nyonso. ele fala todas as línguas. Amen. Soki ayambi yo na biro na E ye, acolher no seu ozwi gabinete, grâce ya você vai bayo. ter a graça de receber. Avant yo bandoloba, Antes de começar a awa falar, bandoloba na dialecte na vai yo. falar no seu Le dialeto, plus grand rabbin seu grande ya New York, ya États-Unis, alobaka tous les langues, ele fala presque tous les langues. todas as línguas. Cerveau na ye. Se o cérebro Remarquez une chose, vai notar algo. ba peuple juif, Os povos judeus baza ba peuple le plus riche du são os monde. povos mais ricos do mundo. Mais remarquez très bien, Eles não sabem muito bem. Otala, Tu vais ver. bana ba pétrole te. Eles não têm petróleo. Oui. Yes. Mais leur richesse, Mas a c'est leur riqueza cerveau. está no Oh, cérebro. remarquez, Vais notar. pas tous les génies, Todos gênios. pas génies. Todos gênios. Écoutez, Ouça, savez-vous que Obama, o que fez Obama c'est un rabbin, é que é louco. Nyaloba na ye. Que disse a ele, Toi, você tu deviendras un président. vai ser um presidente C'est un rabbin. Amen. Na Jérusalem. em Jerusalém. Rabbin mutaloba na ye. Quem disse a Atala ya lobi na ye. ele olhou para ele. Yo koma. Se você vai ser presidente, Dans la histoire, leia a história. Abi yo koma. Alors, dans la solo na Obama, Está falando Obama. ezaki na signe mon côté. Não havia nenhum sinal. Oyem sangani. Vai me dizer o quê? Na histoire ya France. Na história da França. Na histoire ya Na France. história de França. Quelqu'un comme Macron A pessoa como ne peut Macron, pas devenir un ele président. não poderia ser um presidente. Oyem sangani. Vai dizer o quê? Na histoire ya Na France. história da França. Est-ce que Macron se vandi? Todas as Je coisas vais vão estar. t'expliquer, tu Eu vas vou te explicar, comprendre. vais compreender. Tu vas comprendre Vais compreender. que Dieu est dans l'obligation. Tu tens a Il y a obrigação comme délivrer de cerveau na ye. libertar o Amen. seu cérebro. Je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Mais comment Macron est devenu président? Como é que o Manuel Macron não Une année seulement. Na parti na ye. o seu partido? Une année seulement. Somente Abi um na ano. parti Ele socialiste. saiu do- Une année. Ele saiu
Il est devenu président. Ele tornou presidente. C'est la tête. É a sua, Amém. é o seu cérebro. Le plus grand secret, O seu grande segredo, il y a Juif. os judeus, Les pétrole. não é o petróleo. Ce sont le peuple le plus riche. São povos mais ricos. Mais on peut remarquer, Mas vai notar. c'est la tête. E é Amém. somente a cabeça. Par génie, Todos ce gente sont des Israélites. são israelitas. Pourquoi? Por quê? La délivrance de la tête. A La délivrance du libertação cerveau. do seu cérebro. Só que na Los Angeles, Você ir nos Los Angeles, bon ya moulaï ya o grande mokili. ponto do mundo Ils arrivent à Los Angeles. está nos Los Angeles. Bon les plus longs. A ponte E a Los Angeles? está nos Los Angeles. Maintenant, on y a Mas eu vou dizer, Mutu a dessiné pour a wana. pessoa que fez o design, o arquiteto, N'a pas mesure architecture. os métodos, arquitetos, Nanioso. tudo. Atanga as ingénieur te. Ele não é engenheiro, Atanga não classe wana nem te. estudou, ele Délivrance estudava. du cerveau. Amém. Je vais te parler des Vou choses. te falar de coisa. Si tu comme à dimanche, Até a gente chegar tu seras délivré au nom de Jésus. Amém. Jesus. Il faut bimana bamvoutement au nom de Jésus. Aux États-Unis, Está nos Estados tu Unidos. veux vivre comme un Congolais. Viver como congolês. Aux Espagne, tu veux vivre comme un Congolais. Viver como congolês. Votre délivrance à cerveau. Ser libertado. Aux chrétiens, Os cristãos. tu veux vivre comme un païen. Viver como pagão. Nous sommes dans le monde, Nós estamos no mais mundo. nous ne sommes pas de Nós ces somos mondes. do mundo. Voilà la raison pour laquelle Essa é a razão pela qual tu as besoin de la victoire. precisa da vitória. Mon kilio moni, O mundo que tu estás a ver et ça chante de bataille. é um campo de batalha. Et ça chante de bataille. Campo de batalha. Matthieu chapitre 13, verset 38. Mateus capítulo 13, versículo 31. Nzambe azopambola omuntu ozolanda. Deus está a abençoar você que está acompanhando. Aimez, commentez, Ame, partagez. partilhe, comente. Aimez, commentez, partagez. Ame, partilhe, comente. Alléluia. Matthieu chapitre 13, Alléluia. verset 38. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Les champs, c'est le monde. Le chant, c'est le monde. La bonne semence. Écoutez, Soukarawan, Amen. le chant, c'est le monde. É o mundo. Tosolité de Sikamoko. Está numa só coisa. Et si ka bonne semence, Onde é boa semente, na mauvaise semence c'est é sobaluka. uma mau semente. Et si ka molimo mabe, Onde é uma na milimo mabe sobaluka. mau Et espinho. si ka lumière, Onde a luz na ténèbre sobaluka. e as trevas são C'est le escuras. monde. É o mundo. Polonga. Para você, Deba simana ngai la foi. diga a fé. A haute voix la foi. Diga a fé. 1 Jean chapitre 5 verset 19. João capítulo 5, versículo 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu Aha. et que le monde entier Aha. est sous la puissance du malin. Et que le monde entier O mundo est inteiro sous la puissance du malin. está sob o poder da Yango boni ba maldade. cerveau ba to ebele. Et ça sous la puissance du malin. Amen. Yanga délivrance au nom de Jésus. Amen. Le monde entier O mundo inteiro est sous la puissance du malin. está sob o poder da maldade. Yango Zambia ebisi Isso é que Deus nos disse. Le monde des abats, des achats à bataille. O mundo é um campo de batalha. Les achats. Um campo Et si la semence a bien, onde há uma boa la semente, semence a bien que uma chose. semente ruim. Quand on parle de champ, Quando está se falar de campo, par définition, pela definição, c'est aussi l'espace. é o espaço Est-ce qu'il y a besoin d'exercer ma force? onde estão a exercer as forças. Alléluia. Eu quero dizer a uma pessoa que está nos acompanhando. Yoyo Zokoma, Você que estás a escrever, n'a pas su amour rapidement. eu te dou rapidamente. La foi, A fé c'est une force é créatrice. uma força criadora. Tu veux créer sur la terre. Se criar sobre a terra, Le monde a été créé par la tudo foi, foi criado pela fé. à travers la parole de la foi, Pela palavra da fé. par la parole, Pela palavra. parole liée avec foi. Palavra ligada Toi, à fé. tu veux créer des choses. Você também quer essas Tu coisas. veux voir la victoire. Tu veux vivre la victoire. Toucher la victoire. Mexer a Tu vitória. dois aussi Deves também appliquer ta foi. aplicar a sua La foi, A fé c'est une force é créatrice. uma força criativa. Dans la foi, il y a la force qui crée. A força que cria. Pour avoir la victoire sur la terre, dans toutes choses, tu nécessites ta Tu precisas da fé. Amen. C'est lui qui agira selon sa foi. Tirou sobre a sua fé. L'Éternel Eterno. sera derrière lui. Estará por trás dele.
qui agira selon sa foi. Agirão sobre a sua fé. L'éternel sera derrière Estará à vous. sua trás. Votre A foi vossa fé doit être fondée par la puissance de deve ser Dieu. formada pelo poder de Deus. Le O monde mundo est dans sa puissance. está sob o poder Il y a ennemi. do inimigo. Et voilà pourquoi, par la puissance de Pelo Dieu, poder de Deus. pour l'ongamoki, Para vencer o mundo, applique ta Deus foi. aplicar a sua fé. Appliquez ta Deus foi aplicar a sua fé. dans toutes choses. Na musala na yo, na vie na yo, appliquez ta foi. Na nyonso ososala, appliquez ta foi. Amen. Votre foi, A vossa fé il faut la fonder deve ser formada la puissance. com poder. 1 Corinthiens 2, Coríntios capítulo 2, verset 7. seu versículo, capítulo 2, versículo 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Afin que votre foi soit fondée, Afin que votre foi soit A fondée, vossa fé foi formada. non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. mais, Sur la puissance de Dieu. Mais- Sur la puissance de Dieu. Mais- Sur la puissance de maintenant Dieu. écoutez, Agora Amen. ouça. si ta foi Se a sua fé est fondée é formada sur la puissance de pelo Dieu, poder de Deus, si ta foi se a sua fé est fondée formada sur la puissance de pelo Dieu, poder de Deus, le o monde mundo est sous la prise. está sob Il y a puissance du o malin. poder da maldade. C'est-à-dire ta foi Se a sua fé est comme un longa chaque mas jour. está sempre a vencer, Là, on amène à yo. Não vejo. Et le comment côté. não há nada. Oh, ennemi a Kelly. Et que longa on a les Jésus. D'ailleurs, qui amène à yo bien te. Je termine par ici Eu termino aqui para dizer, pour te dire, para te dizer, applique ta foi aplica a sua fé. pour réussir sur la terre. Ter o êxito sobre a terra. Pour réussir dans mon Ter cosa. o êxito no país que estás. Pour réussir dans sa Ter o êxito no seu corpo. Pour réussir contre Ter Maloba o êxito sobre médecin. as palavras do médico. Il faut ta foi. Deve ser sua fé. Pour réussir contre Maloba Batou. Ser sobre a palavra das Il faut ta pessoas. foi. Deve a sua fé. Ce que les gens O que as disent. pessoas falam. Et bon, foi na E elobini. a sua fé diz o quê? Batou balobe As robongate. pessoas dizendo que não vais ter bem. Foi na A elobini. sua fé diz o quê? Batou balobe As possible. pessoas dizendo que não vai dar certo. Foi na A sua elobini. fé diz o quê? Batou balobe As romarché. pessoas dizendo que não vai Foi dar na certo. A elobini. sua fé diz o quê? Oyo foi na ezoloba. Yambango luwa no nom de Jésus. Yakolongo au nom de Jésus. Tout ce que batou bakoyi koloba. Tudo que as pessoas podem falar Et qu'on remplace tes hauts foi na elobini. não vai substituir o que a sua fé diz. Raison pour A laquelle razão pela qual tu as besoin de la tu foi. necessitas a fé. Applique ta foi. Aplica a sua 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 fé. Applique ta foi. Amen. Applique ta foi. Amen. Applique ta foi. Amen. Applique ta foi. Amen. Pour avoir la victoire. Para alcançar a vitória. Applique ta foi. Aplica a sua fé. Pour vivre sur la Para terre. viver sobre a terra. Applique ta foi. Aplica a sua fé. Mettre en pratique ta Põe em foi. prática a sua Tu fé. veux réussir sur la Quer terre. vencer sobre a Au lieu terra. de longa combat, on a Vencer aquela la luta. place de ta foi. Aplica a Au sua lieu de longa le fé. prendre, Vencer la aquela place de ta foi. Au lieu de longa procès, la place de ta foi. Tenha a sua Tout ce fé. qu'on dit au longa, la place de ta foi est très important. La samba Ora a seu favor. oyo ozolanda Vocês biso estão nos acompanhando. sembola maboko na yo Ergue as suas mãos. ja maboko na yo na tv na yo Coloca a sua mão no seu televisor. ja maboko na yo na telefone na yo Coloca a sua mão no seu telefone. ja maboko na yo na tablette Coloca na a yo sua mão no seu tablet. je déclare Eu declaro, au nom de em Jésus nome de Jesus, Père Pai, pendant 30 secondes guarda os 30 segundos. mutu nyonso azolanda Toda ngai pessoa que está acompanhada, mutu nyonso aza toda pessoa que está na conectada, sambeli mpo na eu ye oro a seu favor. ndenge kondima na É que ye a sua fé, emati ela subiu na momba oyo neste momento. na déclare Eu declaro, yamba victoire receba a vitória. yamba victoire Receba a vitória. yamba victoire Receba a vitória. yamba victoire Receba a vitória.